Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala wa lisyahadati rasuli wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma jami'i syuyukh ma'alimina wa imamina amin wa ala a'immatil muslimin khususan imamina Muhammad bin Syafi'i wa walidina wa jami'i syuyukhina wa amwatina wa amwatikum anallaha yaghfiru dzunubahum wa yu'ti darajatahum fil jannah wa annallaha yarzuquna lailatan qadar wa a'tama lana fiha al-ajr wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil imani wal islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'a sunnatahu wa tabi'a ma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segala nikmat Allah yang lain. Sehingga kita sudah masih diberi kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki Ramadan sesi kedua niki nggih. Yang semoga saja nggih yang kita cari niki obrolan ampunan dosa dari Allah nggih. Sanes bukan hanya obrolane kelambi, pakaian dan lain sebagainya. Semoga ibadah kita niki atau mendekatkan diri kita kepada Allah tambah rajin dalam berbagai macam kegiatan, entah sholat, entah maos Quran, entah wonten sing sedekah, entah wonten sing berbuat kebaikan lain, sehingga semoga kita diampuni, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pahala yang besar, baik pahala poso, tarawih dan lain sebagainya. Wonten ungkapan kanthi rose napa nisfu Ramadan qad dzahab wal baqi huwa dzahab atau aghla minadz dzahab. Puasa Ramadan niku separuhipun pergi dzahab tapi sisae niki adalah juga dzahabun emas ngoten nggih. Jadi sebisa mungkin bagi kita untuk mengisi hal-hal yang positif di hari terakhir niki atau di setengah bulan yang akhir niki. Kemarin niki azan kemarin kan masih membahas tentang ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki niku menjadi pimpinan perempuan. Alasannya kemarin laki-laki nggih kada fisik yang berbeda dari perempuan. Kemudian laki-laki niki juga memberi nafkah kepada perempuan. Rata-rata niku sing ngekei nafkah orang laki-laki kepada perempuan. Nah, niki menyebabkan laki-laki niki memiliki sisi unggul yang positif baik dari tadi badane kekar, pikirane bisa lebih terkontrol dari sisi akal, sehingga patut kali Allah dikatakan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Kemudian kemarin juga Allah niki membahas intinya ada dua. Ketika seorang laki-laki sudah menjadi suami dari seorang perempuan, otomatis perempuan tadi niki ada dua macam. Dari sisi dia niki taat kepada suami atau taat kepada Allah dan kepada suaminya. Ada yang kemarin itu fasholihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Perempuan-perempuan yang sholihah, yang qanita, yang taat pada Allah, yang hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Dia mau menjaga apa-apa yang patut dia jaga, baik harga diri suaminya, dirinya ataupun harta suaminya. Kan mboten angsa lek cara teng syar'i nggih tiyang perempuan moro-moro duwe bojone tanpa izin, tapi tanpa izin kemudian langsung dipergunakan untuk sesuatu, dimanfaatkan intinya kalau tanpa izin.
Benten lek jenengan idini, wis niki kartu isine ana sapiro, gawi-gawian misalkan. Itu kan sudah diidini, atau saulan langsung kei gaji nek kene. Kayak bareng-bareng semisal. Itu kan sudah diidini. Otomatis nggih pasti menggunakannya nggih sesuai dengan kemaslahatan. Nah, tapi ini kok nggih, perempuan harus menjaga dirinya nggih, harta suaminya nggih, ataupun nggih harga diri dari suami seandainya suami keluar ataupun pas di rumah. Nah, niki yang sholihah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada suami. Tapi namanya juga manusia, kadang-kadang juga ada sisi ketidakpatuhan. Kadang-kadang lah tirose tiyang peraturan dibuat untuk dilanggar tirose. Peraturan ini menungso tapi nggih. Peraturan ini Allah nggih dibuat untuk ditaati, ngoten. Kadang-kadang ngoten lho nggih, namanya juga manusia. Wonten kesele, wonten pikiran macem-macem, benten-benten nggih. Bisa saja timbul istri niki nanti napa? Rodok napa istilah porek ngoten lho nggih. Rodok gak taat atau ndak taat ngoten. Maka kemarin kan wonten resepe ngoten. Tirose kula kala wingi lek jenengan gawe hadis sing tungkahul mar'ah li arba nggih, perempuan dinikah karena 4 hal nggih. Pertama niku karena ayune nggih, hartae, karena napa nasabe nggih, keturunan api nggih, kemudian karena agamae nggih. Tapi kalau kita kan nggih pun menikah ngoten nggih. Insyaallah pas menikah nggih mungkin kita melihat agamae nggih api ngoten lho nggih dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah menikah ngoten, niku kan kadang-kadang bisa saja timbul beberapa hal yang berbeda dengan ekspektasi kita. Semisal kali syariat, kali Allah niki diberi arahan nggih untuk melakukan hal-hal yang diperbolehkan. Kemarin seandainya kita niki kuatir istri kita niki nusyuz nggih, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Diberi resep seandainya kita kuatir istrine kok koyoke rodok gak patut misalkan nggih, mau menentang nggih, diajak nopo gak gelem nggih, disuruh misalkan nggih hal-hal yang bukan maksiat tapi mboten gelem ngoten. Kengken nopo misalkan kemarin contohnya misalkan ketepaan kok bojoe dulinan HP tok mboten masak-masak nggih, bojoe teko mboten ana tempe blas gak ana blas misalkan nggih, sego nggih gak wonten nggih. Padahal nganggur ngoten lho nggih, mboten ana kerjaan, anake pun gede-gede. Mboten ana kerjaan nggih. Kemudian kok mboten gelem lho, kaya konten kan boleh oleh syar'i dikasih peringatan tapi pertama kali disuruh untuk memberi nasihat. Nasihat otomatis nggih nasihat sesuai nasihat Allah nggih. Otomatis kalau perempuan niki punya agama yang baik nggih, niku kita katakan ittaqillaha wedya nang Allah ngoten nggih, takutlah pada Allah. Kewajiban istri niki taat nang suami selama bukan hal yang maksiat semisal. Terus istrine niki sadar dia mau nurut malih misalkan nggih, HP-ne didekek terus goreng semisal nggih, berarti pun beres ngoten. Tapi semisal mboten nggih, niku diperbolehkan untuk wahjuruhunna fil madaji, untuk berpisah dari tempat tidur nggih. Kalau istrine tengenggel nggih, suamine tengandap semisal nggih. Pokok tidak dalam satu alas tidur yang sama ngoten. Tidak harus keluar kamar nggih, tidak harus dek kamar lain nggih. Pokok di alas tidur yang berbeda. Mungkin istri kan nggih sadar suamine rada ngambek titik niki, aku gak nurut misalkan. Maka dia akan sadar kembali. Seandainya mboten, kemarin boleh wadribuhun, boleh untuk memukul, tapi dalam syariat kemarin memukul pun ada batasannya. Tengah hadis Nabi diterangkan memukul niku boleh, tapi bukan memukul yang mubarrih, memukul yang bisa menyebabkan tulangnya patah atau misalkan dados napa niki lebam-lebam nggih, napa meneh teng wajah semisal. Niki tidak diperbolehkan oleh syariat nggih. Lebih baik lek tirose ulama kepin gepuk nggih, semisal pakai tangan nggih gepuk pundake tok misalkan 3 kali nggih. Atau pakai napa siwak nggih kemarin nggih, atau pakai pulpen ngeten nggih. Di tuturi kali digepuk semisal nggih. Niku
Bukan tiba-tiba pakai sarung tinju di jak tinju misalkan. Niki malah tidak diperbolehkan. Soalnya Nabi Muhammad niku dawuh nggih, ittaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Takutlah kepada Allah nggih. Wahai kalian semua takutlah kepada Allah dalam masalah perempuan nggih. Maksudnya dalam istri-istri nggih. Karena fa innakum akhadtum bi amanatillah, akhadtumuhunna bi amanatillah. Kalian ini sudah menjadikan mereka istri niku dengan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita niki pun qabul nggih istilahnya kan nggih. Waline ijab teng kita qabul nggih. Waline niki membuat pernyataan menyerahkan anaknya nggih, ataupun misalkan saudarinya nggih, ataupun yang dia walikan nggih. Dan kita niki nerima qabil tunikaha wa tazwijaha bil mahdil madkur nggih. Sak lintu-lintu misal nggih. Kita sudah menerima. Berarti kan kita sudah menerima amanat dari Allah untuk menjaga istri tadi sesuai dengan tuntunan syariat. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian sudah menghalalkan nggih. Napa? Nggih cara ngumpuli mereka dengan kalimat Allah nggih, dengan niku wau napa? Akad nikah. Wa inna lakum alaihinna alla tuti'a furushakum ahadan takrahunahu. Fa in fa'alna fadribuhunna darban ghaira mubarrih. Kalau mereka niki melakukan hal-hal yang melanggar, terus Nabi fadribuhunna, pukullah mereka darban ghaira mubarrih, pukulan yang tidak memberi bekas, pukulan yang tidak menghancurkan mematahkan tulang dan lain sebagainya. Karena tujuan pukulan ini adalah mengajari etika, tata krama adabiyah dalam hal rumah tangga, bukan untuk menyakiti intine. Walahunna alaikum rizquhunna wa kisatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban bagi kalian adalah memberi mereka nafkah dan pakaian dengan baik. Niki landasane kenapa kalau tadi memukul niki tidak diperbolehkan memukul yang berlebihan. Bahkan di Rasul ulama lebih afdol napa? Memukul niki mboten sunnah nggih, meskipun wau kata-kata elek cara teng Quran niku fadribuhun nggih. Dalam bahasa Arab niku pakai kata perintah, ngoten lho nggih. Dalam bahasa Arab nggih fi'il amr istilahnya. Tapi dari sisi hukum niku memukul tadi niku opsional, bukan sesuatu yang wajib juga, ngoten lho nggih. Jadi lebih baik lek di Rasul ulama nggih mboten usah dikepuk, ngoten lho. Ndak dikepuk niku lebih afdol. Soalnya wonten hadis lain nggih, dugi sahabiah nggih, Ummu Kulsum nggih. Napa? Beliau mengatakan kana rijal nuhu an darbin nisa summa syakaunahunna ila Rasulillah. Orang laki-laki niki dilarang untuk memukul perempuan, intine ngoten. Kemudian si laki-laki suaminya lapor teng Rasul, wadul bojoe gak dikepuk nggih rada moko kasarane ngoten lho. Dan lain sebagainya. Fa khalla baina wa baina darbihinna. Kemudian Nabi membiarkan suami memukul istri-istrinya. Kemudian kemudian beliau niki mengatakan walan yadriba khiyarukum. Tapi beliau memberi napa qayyid nggih, walan yadriba. Orang-orang baik kalian ini tidak akan memukul istri-istrinya. Ngoten. Nabi mboten melarang memukul, tapi beliau niki mengatakan lan yadriba khiyarukum. Orang-orang sing baik ndak kira mukul, ngoten. Ndak akan memukul istrinya. Lho, berarti kan niki menunjukkan tidak memukul istri ketika istri niki menentang suami niki bukan sesuatu yang lebih utama, ngoten, untuk tidak memukul mereka. Apalagi semisal memukul mereka niki menyebabkan permasalahan tambah gede, menyebabkan permasalahan tambah besar, syariat kita malah tidak boleh memukul. Carane ngoten. Jadi memangkaken boten saged kita niki menelan Al-Qur'an mentah-mentah ngeten nggih, tanpa kita lihat hadis Nabi nggih. Otomatis kalau mboten nggih kudu melalui ulama, ngoten nggih. Lek mboten nggih moro-moro maca ayat ngeten nggih, fa wallati takhafuna, takut mereka niki pore langsung dituturi, gak gelem dituturi, wah juruhuna wonten wawune niku lek cara bahasa Indonesia pakai kata dan, ngoten lho nggih. Kata hubung dan.
Berarti kongkon nuturi ambek pisah ranjang wadribuhun plus dikepuki gitu kan. Malah salah kabeh saketan. Ngoten lho. Nggih, fotonya kita pada ulama yang nopo? Nggih, menerangkan nggih. Ulama mufassirin lek cara Quran nggih. Niku aturan dalam Islam. Kemudian kali Allah nggih ditambahi nggih, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihin nasabila. Kalau istri kalian ini sudah taat nggih, maka jangan mencari-cari jalan agar napa kalian niki berbuat dolim pada mereka. Lek istrine pun taat nggih, mantun dituturi taat, nggih aja golek gara-gara, ngoten lho nggih. Jangan mencari-cari cara agar kalian niki moro-moro gebuk, ngoten lho nggih. Yen pun taat nggih wis, ngoten. Jangan berbuat dolim pada istri-istri kalian. Ini aturan tentang syariat. Innallaha kana 'aliyan kabira. Sesungguhnya Allah Maha tinggi, Maha besar. Allah niki Maha perkasa. Kalau Allah saja memberi ampun pada hamba-hambanya, padahal Allah niki Maha, cara bahasa niku sombong, ngoten lho nggih. Maha tinggi, takabur nggih. Allah niki Maha besar nggih. Allah yang maha besar semacam niku nggih ndak bisa dikalahkan oleh siapapun nggih. Ketika hambanya minta ampun kali Allah diampuni. Otomatis kalau suami nggih niku ketika istrinya niku tobat minta maaf nggih hendaknya dia memberi maaf juga. Otomatis kan untuk keberlangsungan kehidupan rumah tangga wau ngoten nggih. Kemudian lek tasik wonten ae masalah, masih ada saja masalah yang terjadi. Dituturi mboten gelem nggih, atau suami istri niki cekcok terus wis gak cocok dan lain sebagainya nggih. Yang seperti kita lihat biasa langsung teng pengadilan agama, ke KUA dan lain sebagainya nggih. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahi wa fiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Kalau kalian takut nggih suami istri tadi niki berpisah nggih, tercerai-berai berpisah, maka fab'athu hakama min ahlihi. Kali Allah disuruh untuk membuat atau menjadikan seorang juru damai, napa nggih, wasit koyo wasit ngoten nggih. Wasit dari keluarga suami nggih, juru damai dari keluarga si istri. Iyurida islahi wa fiqillahu bainahuma. Kalau mereka berdua kepingin damai, maka Allah akan menolong mereka. Maksudnya ngirim perwakilan. Iki kok tukaran terus, ngoten lho nggih. Matos orang yang mendamaikan. Lek dicarakan kan nggih tukaran terus di omahe mboten ana surgae malian nggih, neraka terus lah nggih, rame terus nggih. Anake nggih bingung nggih, anake nggih susah nggih. Wong tuane nggih gak tenang di omah niku. Cara satu-satunya nggih gak iso damai blas nggih. Nggih matos sing damaiaken teko keluargae kali. Jadi cek rada netral ngoten lho nggih. Niki sing apik kaya apa ngoten. Sing apik pisah napa lanjut. Ngoten. Iki dari sisian. Atau lek teng pengadilan mriki dikonang pengadilan nggih. Teng pengadilan wonten pengacarae nggih. Suami ono nggo pengacara, si istri matos pengacara. Dua-duanya berusaha untuk diakurkan riyen. Jenengan tingali teng pengadilan kan rata-rata nggih. Niku kali hakim diakurkan terlebih dahulu. Lek mboten gelem akur baru dipisah nggih dengan berbagai macam alasan niku. Ngoten lho nggih. Nah, niki teng syariat ngoten. Dan dalam masalah menceraikan niki wonten khilaf. Ya wis pokoke anu niku hak hakam niki cuma mendamaikan saja. Ngoten lho. Innallaha kana aliman khabira. Sesungguhnya Allah Maha tahu, Maha khabir nggih. Allah niki Maha mengetahui secara luas. Ngoten. Niki tentang berkaitan tentang suami istri atau hubungan rumah tangga. Ayat berikutnya niki hubungannya kali orang tua, kerabat dan lain sebagainya. Hadis yang pertama dibahas niki nggih suami istri. Soalnya napa suami istri niki nggih sekumpul
napa? Dari sisi anu nggih lebih rapet meskipun kali wong tua lebih raket nggih mulai cilik, tapi kali istri kan nggih lebih terbuka. Nah, kali suami istri ngoten lho nggih. Tiyang sepan jenengan nggih, jenengan wis balik niku wis gak oleh ndelok aurate nggih. Lek istrine wis balik nggih oleh mawon dibukai. Kasarane kan ngoten nggih. Lek tiyang sepan mboten asal, wonten batese nih. Bahkan mumayyiz pun ngoten lho nggih. Lek pun rada gedhe niku nggih anak nggih kan nutup napa jenenge. Antara dengkul sampai kira-kira ngoten lho nggih. Lek cara aurat sampai pusar, ngoten. Tapi namine menungso nggih sampai dhuwur, ngoten lho nggih. Ketika anak napa meneh lek anak wedok nggih wis rada gedhe nggih. Niku nggih bapake meskipun nggih insyaallah pikirane mboten macam-macam duwe bojo untuk mencegah dan lain sebagainya. Niku nggih dikengken tetap menutup aurat yang baik, ngoten lho nggih. Apalagi waliyadzubillah nggih zaman rada rusak ngeten nggih. Tapi tiang rusak niku kan gara-gara ningali. Asline kan ngoten nggih. Lek wonten tiang niku penggaweane mboten gelem ningali hal-hal sing bersifat pornografi dan lain sebagainya. Insyaallah ningali wong wedok keluargae dhewe nggih gak kira aneh-aneh. Tapi lek tiang niku penyakit kaya ngoten nggih niku kudu waspada. Maksudnya dia harus menyembuhkan dirinya juga. Ngoten lho nggih. Ya alhamdulillah lek kita mboten ningali kaya ngoten alhamdulillah pun. Dadi gak kira insyaallah aman keluarga kita dari kejahatan kita sendiri, ngoten lho nggih. Tapi lek wonten tiyang kaya ngoten nggih keluargae harus waspada, dia juga harus waspada. Kudu waras. Niki kula tutup sampai sameten. Tapi karena sak mangke tanggal 16 nggih biasae 17 Ramadan kan nggih mengingat ngoten lho nggih. Mengingat namine nuzulul Quran, ngoten lho nggih. Dengan berbagai macam versinya nggih. Versi turunnya Quran niku kapan? Napa 17 Ramadan, napa teng bulan Rabiul Awal, napa teng bulan Ramadan hari yang lain, nggih mboten masalah. Tapi biasae kan nuzulul Quran nggih di eling-eling, ngoten lho nggih, diperingati ngoten. Jadi kita membahas sedikit tentang napa? Turunnya Al-Quran. Kali ngentosi maghrib seperempat jam malih mungkin kinten-kinten. Dan semua yang kita yakini niku semuanya kan terekam di dalam Al-Quran. Ngoten lho nggih. Kita ngaos niku nggih ngaos Al-Quran nggih. Rumah tangga kita niki juga kepingin sae nggih diatur dengan Al-Quran nggih. Otomatis tidak bisa ditafsiri dhewe kaya wau lho nggih. Harus sesuai dengan arahan ulama nggih. Mboten moro-moro Quran dijopok iki pernikahan, jopok teko Quran langsung digawe nggih. Rusak kabeh nggih rumah tanggae malahan. Kita terus kita membahas tentang napa? Napa istilahnya nggih nuzulul Quran ngoten lah nggih. Kira-kira turunnya ayat Al-Qur'an nggih. Ayat Al-Qur'an nggih. Al-Qur'an iki turun dirose tanggal 17 Ramadan. Niku turunnya nggih. Nabi Muhammad ketika beliau niki usia 40 tahun. Tapi sebagian ulama niki dirose usia Nabi niku 40 tahun lebih 6 bulan. Ngoten. Dirose niku ketika turunnya Al-Qur'an. Tapi wahyu yang pertama kali beliau terima niku adalah ketika beliau usia 40. Maka kan sebagian ulama kita 40 niku tirose dados acuan, ngoten lho nggih, tirose. Karena rata-rata nabi nggih mboten rata-rata nggih, hampir semuanya nabi niku diutus menjadi rasul, menjadi nabi, diangkat dados nabi dadi rasul niku ketika sudah berusia 40 tahun. Otomatis 40 tahun niki 40 tahun Hijriah nggih, sanes Masehi. Nabi niki 40 tahunnya 40 tahun Hijriah. Nabi niki lahir Rabiul Awal, menurut anu kan Rabiul Awal. Ketika Nabi angsal wahyu niku tirose Ramadan niki. Ngoten lho. Tapi dari sisi mimpi, ngoten, yang berupa mimpinya seorang yang nabi niku juga wahyu, ngoten nggih. Niku nggih ketika usia 40.
Jadi Nabi niku bermimpi terus mulai usia 40 nggih. Selama 6 bulan beliau mimpi terus intine nggih. Ketika usia 40 tersebut nggih, sebelumnya juga Nabi sudah diberi kecintaan oleh Allah untuk istilah takhannus nggih, menyendiri untuk beribadah. Cara bahasa Indonesia niku topo nggih. Tapi benten kali topoe wong-wong Jawa mungkin nggih. Nabi topo-topo temenan ngoten lho nggih. Topoe bukan topo meneng ngeten nggih, tapi nyembah ibadah kepada Allah nggih, mengingat Allah. Karena agama Nabi napa? Meskipun di zaman Nabi niki adalah banyak orang-orang penyembah berhala nggih. Tapi Nabi niki mengikuti agama bapak Nabi, agama Nabi Ibrahim. Ngoten. Dadi tasik murni Nabi Muhammad lho nggih. Terlepas kaume nggih. Lek kaume kan jelas nyembah berhala, tapi Nabi Muhammad tidak pernah menyembah berhala bahkan sebelum beliau diangkat jadi rasul. Ngoten nggih. Niku mboten nate menyembah berhala, mboten nate ngombe khamr nggih, mboten main wedokan dan lain sebagainya pun. Ngoten. Niki nabi kita. Kali Allah dijogo mulai alite. Ngoten. Wis jenengan padosi sirah-sirahe, cerita-ceritae pun golek sing aneh-aneh nggih. Pokok sirah lahire nabi nggih biasa nggih. Dan Nabi mulai cilik nggih dijogo sak lintu-lintuhe. Atau barokahe misalkan Nabi diingu kali Sayyidah Halimah Sa'diyah nggih. Jenengan tingali teng sejarahe ketika dirawat oleh Sayyidah Halimah yang pada saat niku kondisine nggih gak mampu intine nggih. Niku napa ternake dan lain sebagainya nggih. Karena ada Nabi kali Allah diparingi kebaikan ke ternak-ternake nggih. Jadi susu ternake nggih bancar nggih. Dadi nyusoni Nabi nggih lancar pada dasare. Sampai Nabi dewasa sak teruse ngoten. Meskipun beliau mboten gada ayah kali ibu ketika masih kecil munan. Tapi ngene niku, Nabi diturunkan wahyu niki ketika usia 40 tahun nggih. Lek dirose teng kitab Muhammad Ridho nggih, Syekh Muhammad Ridho niki nggih teng buku judule Muhammad Rasulullah niku lek cara Masehine nggih. Niku bertepatan dengan 6 Agustus tahun 610 Masehi dirose. Nabi pertama kali turun menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dadi intine Nabi niku mboten langsung nerima wahyu. Maksudnya mboten langsung ketemu malaikat Jibril riyen. Tapi beliau ngipi-ngipi riyen. Kali Allah diberi pendahuluan. Ya namine tiyang kan ya cek gak kaget. Teman-teman ngoten lho nggih. Niki dari sisi manusia lho nggih. Jadi Nabi diparingi ngipi-ngipi riyen, baru setelah ngipi napa? Ngipine Nabi niku sangat cerah, sangat padang nggih, sangat bercahaya ngoten. Tirose Sayyidah Aisyah mithlu falaqis subhi, seperti cahayanya subuh ngoten. Kemudian Nabi seneng menyendiri wau nggih, menyendiri teng gua Hira nggih. Otomatis Nabi nggih boto sangu nggih. Istilah takhannus niku ibadah beberapa hari di satu tempat, lek sangu entek nggih mulih. Ngoten lho nggih. Mboten nang gua topo gak mangan gak napa, ngoten lho nggih. Nabi tetep dahar nggih. Tadi ketika beliau teng Hira, beliau niki dahar dan lain sebagainya, beto sangu. Sangune habis, beliau turun nggih. Mungkin beberapa saat kemudian beliau naik lagi, ibadah lagi di Gua Hira, ngoten lho. Niki yang menyiapkan sedanten adalah nggih istri beliau, Sayyidah Khadijah. Maka kan Nabi niku sing paling beliau cintai pada dasarnya nggih Sayyidah Khadijah. Ngrewangi Nabi mulai Nabi susah nggih. Nabi seneng susah nggih. Semua yuga-yugane nggih teko Sayyidah Khadijah ngoten. Dadi mboten saged dikalahkan kali istri-istri lintuhe ngoten. Sayyidah Khadijah. Bahkan Nabi jenengan semrap piyambak nggih, kebiasaan tiyang Arab niku nikahe kathah, tapi ketika Nabi nikah kali Sayyidah Khadijah, nggih, mek Sayyidah Khadijah mawon. Mboten nikah kali lintuhe. Terus ngoten nggih, Nabi meskipun topo mboten moro-moro tawakal gak sangu napa-napa nggih. Tapi Nabi niki tetap sangu nggih, sebagai bentuk usaha napa? Nggih usaha golek mangan lah kasarane lah ngoten nggih. Karena Nabi dari sisi beliau saat niku belum dapat informasi yang
sempurna nggih yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Informasinya kan tasik kedi-kedi wahyu ngoten tok. Malaikat Jibril mawon belum kepanggih secara langsung tatap muka yang ngomong ngeten lho. Meskipun ketika kecil beliau dibedah nggih, sing bedah nggih malaikat Jibril nggih. Ketika rada gedhe nggih dibedah nggih. Tapi dari sisi ngomong-ngomong mboten nggih. Atau turun wahyu ndak. Kemudian ketika beliau di Gua Hira nggih, kira Sayyidah Aisyah nggih. Malaikat Jibril niku kan langsung sanjang Iqra nggih. Kita sudah tahu sendiri kan Iqra nggih. Nabi Muhammad mengatakan ma nabi qari. Aku ini bukan orang yang membaca. Karena nabi niki istilahnya kan nabiyin ummi. Kenapa kok disebut ummi? Bahasa Arab ummi niku napa? Ibuku lah ngoten nggih. Tapi ummi niki lek cara sifate nabi niku yae wonten tasdid. Lek jenengan nyeluk mak ibuke nggih, mae nggih. La ummi ngoten nggih. Hamzah mim ana tasdite terus wonten yae sukun. Ngoten nggih. Tapi kalau sifatnya nabi niku ummi ngoten, ummiyun, yae ada tasdidnya. Karena dibangsakan napa? Dinisbatkan pada ibu ngoten. Orang yang tidak bisa nulis, tidak bisa baca ngoten. Niku dinisbatkan pada kejadian awal dia lahir. Ketika jenengan lahir kan mboten saged nulis, mboten saged maca kan. Aneh lek saged nulis saged maca nggih. Karena mboten saged nulis, mboten saged maca bayi ketika lahir, maka orang Arab kebanyakan tidak bisa nulis, mboten saged maca. Niku dinisbatkan pada ummi niku, ummatan ummiyatan ngoten istilah ini. Atau ummatan ummiyun ngoten. Nabi disebut an-nabiyul ummi. Padha kali selawat niku biasa ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi. Ya nggih. Wonten nggih. Niku karena boten saged maos pada dasarnya. Dadi Nabi kengken maos niki boten padha kali orang lain. Orang lain membaca dia harus pakai buku kan. Nabi benten, Nabi disuruh membaca. Napa sing diwaca? Buku nggih kaonten kan kasaran ini. Ma Nabi qori dirasi Nabi. Fa akhadhani fa ghattani. Kali malaikat Jibril Nabi dirangkul nggih. Hatta balagha minni al-jahdu. Hingga Nabi niki ngrasa payah. Karena dirangkul wau nggih. Lan boten nate kepanggih tiyang niki kasarane wonten nggih. Terus dirangkul sampai rada nemen nggih. Nabi ngrasa payah, kemudian dilepaskan oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril sanjang malih, "Iqra, bacalah." Nggih. Faqultu ma nabi qari. Aku ndak bisa baca, aku bukan orang yang bisa membaca menulis. Fa akhadhani fa ghattani atsaniya. Dibelok lagi hingga Nabi ngrasa payah, diculaken malih. Kemudian Iqra, sanjang koyo ngoten malih. Mana bikore, kemudian dirangkul mari intine. Baru kemudian dilepaskan yang ketiga kali niki malaikat Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram. Dengan lain alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat dari surat Al-Alaq ngoten. Niki yang turun pertama kali kepada Nabi Muhammad. Wahyu Al-Quran yang turun pertama kali kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah ketemu malaikat Jibril wau otomatis bukan dalam bentuk aslinya. Nabi ketemu malaikat Jibril niku dalam bentuk beliau niki merupakan diri jadi manusia intine. Pun titik nggih, sedereng tapi nggih. Ngajak 3 menit iki. Pokok diculaken nggih. Dadi Nabi niki setelah diberitahu Iqra sak lintuhe, Nabi kembali pulang. Otomatis ketemu orang yang tidak biasa nggih, dipeluk sampai ndredeg sampai nopo payah tadi nggih dan lain sebagainya. Otomatis kan hati Nabi niki nggih sebagai sisi manusia nggih bergetar wonten lah nggih. Kemudian beliau masuk ke Sayyidah Khadijah nggih sebagai istrinya nggih, beliau sanjang teng Sayyidah Khadijah, zammiluni nggih, selimutilah saya sehingga rasa ketidakenaan nggih teng pikiran niki bisa hilang.
Intine ngoten nggih. Kemudian Nabi cerita tentang Sayyidah Khadijah, memberitahu tentang kabar tersebut nggih. Laqad khasyitu ala nafsi. Aku niki wedi nang awakku dhewe. Bukan wedi nang malaikat wau. Aku takut pada diriku sendiri. Karena nggih informasi ini kan Nabi diangkat dadi nabi, ngoten nggih. Namine tiyang apik nggih ngrasa gak apik. Lek cara tiyang apik lah ngrasa mboten apik. Jenengan lek loman terus sampean loman masyaallah. Enggak, aku mek sithik tok lah ngoten nggih. Dasarane ngoten. Dadi takut pada diri beliau sendiri. Tapi tirose Sayyidah Khadijah nggih, beliau tahu sifat Nabi Muhammad nggih, istri sing sae nggih. Pun nuntut bojo sampean koyo Sayyidah Khadijah nggih. Lan jenengan nuntut bojo koyo Sayyidah Khadijah nggih, jenengan kudu padha kali Nabi Muhammad lah malian. Sayyidah Khadijah niki sanjang. Karena Nabi takut bau nggih. Kalla wallahi ma yukhzikallahu abada. Tidak nggih demi Allah. Allah niku tidak akan merendahkan dirimu selama-lamanya. Innaka latasilu rahim nggih. Sesungguhnya engkau nggih mulai biyen kasarane niku wis nyambung tali persaudaraan. Ndak memutus hubungan kerabat, berbuat baik pada kerabate sebelum tadi nabi niki punan. Wa tahmilul kalla. Engkau niki juga tahmilul kalla, membantu orang yang tidak ada yang membantu orang yang kesusahan sing mboten ana sing bantu ngoten. Kemudian wataksibul ma'dum nggih. Engkau juga menjadi bantuan bagi orang yang napa? Satu-satunya yang bantu niku isoe mek Nabi tok, ngoten lho nggih. Sing iso bantu mek Nabi tok, Nabi niku pasti membantu nggih. Watakrid dhaif, lek wonten daya dimuliakan kali Nabi. Ya disuguhi, dianu dan lain sebagainya. Wa tu'inu ala nawabil haq. Engkau juga menolong atas kejadian-kejadian yang terjadi ngoten. Jadi sifatnya Nabi kuwata sing sae disebutkan kali Sayyidah Khadijah nggih. Kemudian oleh Sayyidah Khadijah dijak ke sepupunya sing namine Waraqah bin Naufal niku ngoten lho. Dia orang Nasrani nggih. Tapi awale musyrik terus dadi Nasrani ngoten. Saged nulis lek niki. Tiange saged nulis, tapi sudah lanjut usia dan juga sudah buta nggih. Dan dia niki termasuk orang yang percaya pada Nabi Muhammad meskipun masih Nasrani pada dasarnya ngoten. Karena Nabi belum diperintah ngejak niku lho nggih. Ngoten nggih. Jadi dia belum Islam kasarane, tapi tasih Nasrani sing bener ngoten. Dia buta nggih terus diberi khabar nggih. Terus Waraqah nggih yang mendatangimu ndek gua niku sanes sapa-sapa, tapi niku adalah malaikat yang mendatangi Nabi Musa intine ngoten. Seandainya saya hidup pasti menjadi penolongmu seandainya nggih. Ketepaan mboten nututi umur ngoten niku. Dadi mboten saged nulung. Tapi dia memberi informasi. Engkau pada dasarnya niku memberi informasi pada suatu saat Nabi niku akan diusir ngoten. Kok saged ro sanes dukun niki tapi ngoten. Roe nggih dari informasi kitab ngoten, Alkitab atau kitab Injil karena beliau Nasrani ngoten lho nggih. Seorang apik dirose beliau nabi niku pasti diusir oleh kaume pada akhirnya nanti. Tapi niku sebagai penguat nggih untuk kemantepan nabi nggih beliau semerap lek beliau pada akhirnya nggih diutus oleh Allah nggih yang mendatangi sanes jin, sanes nopo dan lain sebagainya. Tapi memang utusannya Allah. Semoga saja nggih dengan nuzulul Quran nggih kita tambah eling Al-Qur'an nggih, mugi-mugi eling Al-Qur'an nggih kersa deres Quran nggih. Muga-muga manfaat barokah nggih. Ramadan nggih tambah diterami, diterima sedanten apa yang kita lakukan nggih. Dan semoga bermanfaat. Kinten-kinten samenten nggih ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.